Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita tawasul dengan Ratibul Haddad, Riyadhuz Zikir, doa-doa yang insya Allah akan kita baca. Mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya dan umumnya muslimin muslimat mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحابته شؤون الله الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا لحضرات جميع الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي والعلماء العاملين والأصفياء الصديقين خصوصا القطب الرباني والعارف السمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توسلا وتبركا ببركات والكرامات والمعجزات راتب الحداد خصوصا لحضرات صاحب راتب الحداد الأستاذ البركة العارف بالله القطب الغوث عبد الله بن علوي الحداد بعلوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لحضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمينا ومهذبينا ومربينا ومرشدينا ماما أجنgan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wa ila hadrat Kiai Haji Tubagus Mama Falak Abbas Pagentongan wa nafa'na bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لحضرات أبينا وأستاذنا كي حجي محمد حسن تمرين فاطمة وجاي البنجاري للحصول البلوغ إلى جميع المقاصد والمراد السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين ذكرنا أسماءهم ومن لم نذكر أسماءهم وأنت عالم بأسمائهم. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, papa, om, tante, kakak, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, kakek, nenek, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau yang sudah tiada khususon.
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
قدير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان
منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمثنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم 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 يا رحمن يا
Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan 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 Subhanallahi wa bihamdihi 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين توصلا وتبركا ببركة ورد السكران نصوصا لحضرة الشيخ الإمام علي بن أبي بكر السكران رحمهم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وهزر مهذور ومن جميع شرور تتارسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك أرس الله إلى قاء أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشك بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والهوس من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نذرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين توسلا وتبركا ببركة دعاء استغفار رجب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله استقيموا صلاتنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وخاطرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخالته ما ليس لك فيه رضا وأستغفرك بما وعدتك به نفسي ثم أخلفتك وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل الرخص مما استبه علي وهو عندك مهذور وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فصرفتها وتقويت بها على المعاصي وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسأها إلا رحمتك
جودك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين حلفت فيها فهنست فيها وأنا عندك مؤاخذ بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياد النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية وأنت إلي ناذر إذا ارتكبتها ترى ما آتيته من العصيان عمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم أستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كسرت وأنا عائد بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذن
برجلين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطس بيدين ويتكلم بالشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأهزر من الجن والإنس وأن يهدروني عز جاره وجلت ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم. أدف نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهيد. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وعز سلطانك وأرفع مكانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكرمك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحزن والحديد والمرض الشديد والجيش العنيد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan seluruh yang kita niatkan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflaha al-muttaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم sekali lagi wa nafsi bitaqwallah. Tidak salah kalau Nabi kita Muhammad SAW mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat di kebun-kebun surga,
Berbahagialah di sana. Inilah kebun surga. Betapa tidak? Antum semua datang dari rumah dengan satu tujuan, mau mencari keridhaan Allah. Betul kan? Dengan apa? Dengan mengaji. Kalau saya tanya, kenapa kalian mengaji? Enggak perlu dijawab, nanti saya yang jawab. Kenapa Anda mengaji? Oh, saya mengaji ingin tahu hukum Allah. Saya lanjutkan pertanyaannya. Kenapa mau tahu hukum Allah? Karena saya hamba Allah. Saya berada di kerajaan Allah. Saya di bawah kekuasaan Allah. Tentu harus mentaati peraturan-peraturannya. Oleh karena itu, saya mengaji. Apa hasilnya? Tentu raja kita, raja di raja kita, Allah akan ridho kepada kita. Ahli fikih mengatakan ar-ridha sayyidul hukum. Ridho itu di atas segala hukum. Penghulunya hukum. Seseorang membunuh misalnya. Kemudian akan dikisos. Sebelum sampai pedang itu ke kepala si yang akan dikisos, kalau dia mengatakan afu, saya maafkan, dilepas itu pedang, tidak dibunuh. Kenapa? Ada ridho. Oleh karena itu, pinter Abu Nawas ya. Abu Nawas pinter. Ogoan ka Gusti Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan. Wafir dhunubi. Fa innaka ghafirud dzambil azim. Kata Abu Nawas, ogoan ka Gusti Allah. Ya Rabb, saya nggak pantas penduduk surga. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tapi Gusti, saya nggak kuat neraka. Terus, fabli taubatan, waghfir dzunubi, fa innaka ghafirud dzambil azim. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa saya. Supaya apa? Supaya masuk ke surga. Maksudnya mah mentah surga ngan nguriling heula. Iya maksudnya mentah surga ngan nguriling heula. Gusti teu kuat. Teu kuat hayang surga teu pantes. Tapi neraka teu kuat. Maksudnya naon? Hayang ka surga meureun nya. Ka urang kieu ya. Nah, kita banyak dosa ya. Nah, tapi karena duduk di kebun sorga, kalau insya Allah panjang umur, meninggal Anda di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz Tamrin, sahabat saya dari berapa puluh tahun yang lalu. Cuman terakhir sudah jarang karena saya berada di ibu kota Indonesia Jakarta. Ya, jadi jauh. Nah, tapi hati mah dekat. Jauh di mata, dekat di hati ya. Saya di rumah, bicara di rumah. Hayang maca gosidah heula sancan ngaji. Seperti saya kebiasaan saya kalau ngaji maca gosidah heula. Kajenting dengeuraheun ke suarana oge ya. Subhanallah, ini Abdullah Hasanah Galbib kata Ustadz suruh gosidah dulu. Subhanallah, sahanu karamatnya anak apa Ustadz Tamrin ya, bingung ya. Tapi mendingan bareng Ustadz Tamrin setengah karamatnya, anak setengah jadi hiji ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد
سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Dialah kekasih wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Kangjeng Nabi anu diharapkeun ku urang syafaat nang yaumul kiamah. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali mugtahimi, untuk setiap terjangan kesusahan yang terjadi nanti. Semua susah yaumul kiamah, saudara. Orang Indonesia susah, Arab susah, Habib susah, nabi-nabi susah, malaikat susah, yang senang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, saudara? Ketika orang susah, lari ke Adam, Idris, Nuh, Hud, Musa, Isa, nafsi, sendiri-sendiri, saya tidak tanggung jawab. Sama ya gua Habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau punya nabi, kekasih kita Muhammad mengatakan analah, aku yang akan menolong kalian. Itu Nabi Muhammad, saudara. Jangan disakiti hati Nabi Muhammad. Jangan dirusakkan perasaan Nabi Muhammad. Jangan dirusak ajaran Nabi Muhammad. Jangan tinggalkan perintah Nabi Muhammad. Nabi cinta kepada kita, saudara, lebih dari ibu dan bapak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini abjad burdah. Setiap baitnya punya keistimewaan. Satu hari istri saya sedang melahirkan, wallahu alam yang ini yang mana saya lupa. Ya, saya punya anak 5 orang. Kalau ditambah 5 jadi 10. Waktu anak saya lahir, sama ada satu perempuan susah melahirkannya. Istri saya disesar karena ada masalah. Ya mau bilang apa, saudara? Ya, akhirnya dinamain si cokel. Udah dicokel. Ya. Yang ini ibu peluk saya punya istri. Ibu Ipah, doakan saya nih. Saya punya anak susah melahirkannya. Saya ingat ini bait. Waktu itu saya di Madinah. Ada satu orang mengatakan, saya dulu punya anak susah melahirkan. Dihukumkan dokter mau dioperasi. Entah melahirkan atau pokoknya mau dioperasi. Saya anjurkan dia membaca ini bait. Muhammadun sayyidul kaunaini Muhammadun wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Baca terus. Enggak jadi dioperasi. Saya catat. Saya catat di kertas dan saya catat di hati saya. Waktu itu saya ingat, ibu baca ini bait. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Dia bilang, Habib saya enggak bisa bahasa Arab. Waduh, enggak bisa bahasa Arab. Saya tuliskan bahasa Indonesia. Ditulis bu pakai bahasa Indonesia. Saya tulis wal habibul ladzi sampai akhirnya. Dibaca, enggak berapa lama dia peluk lagi nangis. Anak saya sudah lahir enggak dioperasi. Tuh berkahnya mahabbah kepada Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Beruntung makanya kita nih jadi orang cinta kepada Nabi. Kade jadi ahli bid'ah wal gagabah ijid ka Kangjeng Nabi. Ijid ka keluarga Kangjeng Nabi. Jangan. Mama Abdullah bin Nuh pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ustaz kita Ustaz Tamrin pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib keluarga dan pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai mereka. Insyaallah dikumpulkan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi waj'al raja'i ghaira mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghaira munkharimi. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Catat tuh sama ibu-ibu ya, kalau ada yang susah melahirkan atau ada kesulitan, baca itu bait Muhammadun Sayyidul Kaun wal Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Baca tuh, apalagi yang mau melahirkan itu saya lihat sendiri karamahnya ya. Lebih baik huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Lihat di burdah, di qasidah burdah ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Itu doa supaya kita calakan, cek orang Sunda tema. Doa itu barusan supaya orang calakan. Ya, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat. Hadirin, Habib mau nanya. Kalau Habib punya mobil, ya, kemudian akinya rusak, mesti diapain? Ganti aki. Beli kan? Beli, namanya harus aki, temenang nini, ya kan? Beli, ada gantinya. Ban rusak,
Ganti kan? Ada gantinya. Radiator rusak, ada gantinya. Kita gak usah jauh-jauh ngaji. Harese lamun jauh mah. Nu gampang we. Mobil lamun rusak aya gantina. Saudara, minggu kemarin di sini. Iya kan? Hadir, alhamdulillah. Sekarang hadir lagi. Panjang umur berarti. Berarti panjang bonus tasa minggu. Misalnya ya, orang tekan kos mobil. Lampuna mata hareupna teh irung urang. Nya, aduh perhiasan dia mulut. Lamun diangkat ku Allah hiji we mata aya gantina teu? Bisa meuli moal. Syukuran atuh. Syukuran dia saminggu urang panjang umurnya. Saminggu panjang umur rata kabeh awak ngeunah, mata cak terang, masya Allah. Duit aya wae. Kenting menang korupsi oge. Haram tapi itu memberi. Ya, ulah. Ya. Nikmat ini dari Allah, bonus dari Allah yang nggak bisa diambil sama siapapun. Betul tidak? Seminggu nih. Coba membeli di mana nih umur? Mau beli di mana? Kalau diambil sama Allah, nggak ada yang bisa. Ini menunjukkan Allah Maha Kuat. Makanya orang ulah sadaik-daik di dunia. Ya. Mesti ada tuntunan. Mesti ada contoh. Nu gampang deh ya contohnya. Kita sekarang ini kekurangan figur. Figur tuntunan, figur yang menjadi panutan. Ai figur acak-acakan, abrut-abrutan loba. Kelihatannya ulama, kelihatannya menteri agama, ngomongna abrut-abrutan, saudara-saudara. Ya. Iya. Kita tuh makanya di dalam hidup ini kita harus ada panutan, harus ada orang sekarang namanya baru kain teh. Lain. Lamun pemain bola ini saya tuh. Naon karena idola. Kita harus punya idola atuh. Ulah sekedar idola hungkul, idola tukang main bola, pincang sia. Artian. Ya. Idola bintang film artian. Lihat orang cakep bagus, oke, itu ciptaan Allah, masya Allah, nggak masalah. Idola nu bener, idola nu bener teh Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang idolanya ini, kaditunya gampang, lempeng kabeh. Dan Nabi Muhammad melempeng orangnya, ngomong benar, janji pasti tesulaya, ya, pintar, kasep, bager, dermawan, aduh kabeh aya di Kangjeng Nabi. Pokoknya makhluk Allah mah pangluhurna Kangjeng Nabi we. Setelah Kangjeng Nabi Allah kan Nabi ulang ulah dijadikan Allah ulah. Kos kaum Nasara ulah. Anak Allah lain. Kangjeng Nabi hamba Allah tapi panghebat-hebatna hamba Allah. Kos batu kan, koral, kesik, marjan, pangmahana berlian. Ya, lamun ain leuwih berlian tak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kudu boga panutan. Panutan teh kudu diteangan, lain datang sorangan. Bener tuh? Mana contohnya? Dia ada Habib naon dia? Cai, hayang nginum. Datang sorangan mah, Habib aing hayang nginum. Datang sorangan, moal diangkat heula. Hilang ausnya, betul nggak? Contoh iya teh. Kudu datang atuh ti Cikerteg ka dieu, ti Empang ka dieu, ti Lolongok ka dieu, ti Gang Ardio ka dieu. Naon? Neangan hidayat. Neangan petunjuk. Da moal datang sorangan atuh. Kangjeng Nabi disebutkan innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kangjeng Nabi mah hayang ulah iman kabeh tapi pan Allah urusan eta iman teh. Hidayah itu urusan Allah. Ya. Contoh gampangnya lagi saya di Empang. Nggak tahu nih Batu Tapak Al-Ihya. Kajian teuing mobilna Rolls Royce Mercedes moal nepi atuh. Alhamdulillah ada saudara duduk. Beb, ayo ke Al-Ihya. Oh, saya nggak tahu Al-Ihya. Ayo saya tunjukkan. Dibawa meureun dina mobilnya, dibawa ke Pancasan, Cibalagung, Dewi Sri, Batu Tapak nepi. Kunaon? Aya guru. Aya nempokeun, aya nu ngajar ka urang.
Tah urang kabehan teh kudu diajar da bararodo kabeh, ulang harus pinter atuh. Bararodo urang teh. Ngaku pinter, ngaku hebat. Ilmu cebok teu ngarti. Loba anu kitu, bener teu? Profesor, doktor, insinyur, akhirnya duduknya sila weh. Ya, puntennya duduknya begini. Cangkel duduk handap. Ya. Iya, saudara. Iya. Jadi hadirin, kita perlu figur, ya. Nah, ketika manusia ini hidup di dunia geus acak-acakan kabeh, diutus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anu dibawa ku Kangjeng Nabi agama. Agama naon hadirin? Agama Islam, lain Islam Nusantara. Nu dibawa inna dina indallahi Islam Nusantara. Aya di Quran apa? Gak ada. Islam unggul teu make Nusantara. Bib kunaon kitu? Arab maehan paehan deui. Amerika maehan paehan deui. Lamun memang hakna kudu dimaehan deui. Kisos. Emangnya beda. Emang ini orang-orang yang anti Islam pertama nu disikat orang Arab apa itu? Agama Arab. Siapa bilang agama Arab? Lamun agama Arab, orang Arab kalau mau membunuh tong dibunuh, diusapan. Dibunuh deui teu? Saruan teh jeung orang Indonesia. Sarua hukumnya di Arab, di Indonesia, di Amerika, di planet di mana wae, hukum Islam satu, hukum Allah diambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan urang. Makanya sebagian ulama mentakrifkan, mendefinisikan agama Islam itu wa dinu sahihul ladzi ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashar fi ma'ashihim wa ma'adihim. Agama Islam itu agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk kebahagiaan manusia. Definisinya itu Islam tuh yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan manusia. Berarti orang-orang yang muslim, orang Islam muslim namanya, itu kalau dia kerjain Islamnya dia bakal jadi orang yang berbahagia. Dari orang apa? Dari orang apa? Bukan cilaka, bahagia. Ya. Wadin soal al-jabi Nabi SAW li sa'adatil bashar, untuk kebahagiaan manusia. Orang manusia kan, lain binatang. Mana kudu Islam. Ya, li sa'adatil bashar fi ma'ashihim wa ma'adihim, urusan dunianya, urusan akhirnya diatur oleh agama. Berarti orang yang beragama itu orang yang akan berbahagia dan punya aturan. Apa? Punya aturan. Hebat orang Islam. Diganda diganda puntennya anak orang empang jadi soalna heuras genggorong cenanya dibelah lain heuras genggorong deh harus beteung ya. Hesek bener ngomong lemas teh bisa ya. Ya. Diganda misalna eueuh undang-undang 45, urang geus boga undang-undang saha? Undang-undang Allah jeung undang-undang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus boga urang mah. Berarti orang Islam mah geus dihukuman kedua. Kahiji nyekel undang-undang Allah, kedua nyekel undang-undang negara. Berarti orang Islam geus beraturan, geus diatur. Sia teh menang nyolong dipotong leungeunna. Polisi meureun moal lieur, moal nyarolong. Kamu jangan korupsi itu haram, tidak korupsi. Lamun jelema kabeh make ieu aturan, penjara kosong. Polisi ngan nyapuan hungkul. Tapi berhubung orang embung diatur, lain gak ada aturannya. Berhubung orang embung diatur, acak-acakan kabeh. Kadang-kadang sok pintar, embung diatur, sok hebat, hancur kabeh. Tidak ada lain yang akan membahagiakan kita, yang akan menyenangkan kita, yang akan menyempurnakan kita kembali ke ajaran Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah ya. Didaguan ku Kangjeng Nabi urang bener. Ya, ya sih saya sok cerik-ceriknya pura-pura hadirin, ya. Cerik depan roba, cerik bener, cerik sedih. Saya mah cerik pura-pura. Daripada henteu dengan cerik. Iya, gitu, ya. Jadi hadirin, kalau kita baik, kita bagus, kayak Kangjeng Nabi di akhiratna. Jeung para sahabat, para sholihin, nikmat barenya. Lamun di dunianya kumpul bareng jeung ulama disebut raudhatun min riyadil jannah, komo di akhirat bareng.
Baik, kembali kepada yang sedang saya bahas, bahwasanya kita perlu panutan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dibawa Kanjeng Nabi ke dunia. Mau naon? Mau Al-Quran, mau agama Islam. Supaya lebih jelas, dibuka catatan. Oke, lebih bohong soalnya ya. Pertama, kita nggak usah pergi jauh, nempo diri orang sorangan heula. Allah berfirman, wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil. Terus laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paralin terkabe. Ya. Allah telah menjadikan kalian, diciptakan oleh kalian dengan sempurna. Sempurna. Mata diharap, coba lamun mata digigir, bareng meureun. Lamun ditanya, mata mana digigir kos jurig sih ya. Diharap rapi. Bulu mata lentik, hidung mancung, mulut kayak apa? Derima berkah. Ya, masya Allah, tinggi semampai. Masya Allah. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada bengkelnya, nggak ada. Dibunuh orang, dicolok, moal bisa sarua. Karena ini loba tah pembunuhan orang-orang, diambil ininya segala macam, moal sarua jeung asli tikang ti Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah diciptakan oleh Allah bagus. Ya, gunakan kebagusannya untuk bagus. Ya, gunakan kebagusannya untuk bagus. Emas bagus, berlian bagus, ulah ditendang di comberan atuh. Benar tak? Orang bawa perhiasan, liontin bagus, taruh di lemari, dicepukan, minyakan, unggal isup, ciuman, banding kunya eta ka emas. Iya, taruh, pantes tempatnya gitu ya, di lemari. Jangan ditaruh di mana? Tempat sampah. Salah. Anda diciptakan sempurna oleh Allah. Penglihatan, pendengaran, perasaan. Berapa tuh? Ya? Tapi yang paling hebat ya dari diri kita ini, ciptaan Allah yang kelihatan menonjol sekali, otak. Otak kita nih. Binatang sarua, ada matanya, hidungnya, kakinya, berkeinginan, ya kan? Kalau jamadat lain dah, benda badat. Binatang sarua jeung urang, bedanan urang mah boga akal jeung leuwih alus ti binatang. Ulah yang sarukeun jeung binatang atuh. Kemarin sahabat saya berkhutbah di masjid. Beliau katakan, manusia ini kalau udah jahat, iblis jahat. Lamun manusia jahat, dua, iblis jeung jelema hiji berjahatnya. Jadi leuwih jahat ti iblis. Jadi lamun iblis jahatna 5, jelema 10. Kunaon sebabna manehna boga jahat, iblis boga jahat. Jahat yang jahat hiji kan jadi 2. Contohna naon? Orang diciptakan ku Allah sempurna. Ada laki, ada perempuan. Ya. Kita dikatakan oleh Nabi kalau saling menyenangi ulah bobogohan atuh. Ulah pacar-pacaran memang asyik, ya. Main mata, handphone, ya, ngomong, ngobrol, vicall, non vicall teh, video call, ya, itu salah. Vicall itu bahasa Inggris. Indonesia lo vicall teh sepi jeung jengkol. Ya. Iya. Kalau bukan mahram kita mah kan haram beren. Saya bukan berasa suci, bukan. Sarua saya jeung ibu-ibu jeung bapak-bapak sama. Kita sama-sama mikir aja udah. Ya. Jadi hadirin, kalau manusia ini jahat, lebih jahat dari orang. Coba lihat sekarang yang konon katanya mau diresmikan hukum non nikah laki jeung laki boleh LGBT ngaranna geus teu ngeunah denge LGBT teu ngeunaheun di denge ge. Ya. Taib. Kita diciptakan sempurna oleh Allah. Binatang, hayam jago jeung hayam jago aya nu ieu. Ya, hayam awewe jeung hayam awewe eueuh kunaon jadi jelema aya. Tak eta mangkana leuwih ti iblis urang, bener teu? Leuwih ti hewan. Jelema mun leuwih ti hewan. Kuda jeung kuda eueuh. Kuda laki jeung kuda laki tarasepeun teu jeung awewe. Ada jalannya.
Makanya harus ada panutan. Itu tadi kurang tadi dipakai. Nah, otaknya nggak dipakai, saudara. Jadi diasupan setan. Makanya supaya otak kita ini bersih bagus, tuh diasupan setan ngaji atuh. Kenteng saminggu sakali oge. Abib teu bisa minggu sakali, sabulan sakali. Atau bisa sabulan 3 bulan sakali. Teu bisa 3 bulan sakali, satahun sakali. Dagorkeun hulu sia satahun sakali mah. Lila teuing. Lila teuing satahun sakali rarengetna, saudara. Ya. Alhamdulillah saminggu sakali udah sempurna nih insyaallah. Ya. Jadi hadirin, kalau nggak ada panutan begitu tuh, lalaki jeung lalaki, awewe jeung awewe, naudzubillah. Padahal Allah sudah sediakan laki buat wanita. Ya. Itu kodratnya lain. Lelaki pemimpin, wanita yang dipimpin. Lain kos ayeuna, awe nu mimpin, lalaki nu dipimpin. Bengkok jadina saudara. Di Jakarta loba tah lalaki nu jadi pimpin ku awewe, di Bogor teu beda. Ya. Mending amun bener mimpin amun teu bener wae acak-acakan deui saudara ya. Taib. Jadi hadirin, kita harus punya figur yang untuk jadi panutan kita. Dikirim tuh Kangjeng Nabi, figur urang tah Kangjeng Nabi. Contoh jang urangnya. Allah memberikan kita akal. Harus dibimbing ini akal. Lamun tadi dibimbing jahat orang kos tadi LGBT dan siapa? Contoh Amerika punya bom atom. Israel punya bom ini bom itu. Tinggal kena Palestina. Berangkat ke Jepang, hancurkan bom atom. Kenapa? Akalnya nggak dipakai. Jadi kita perlu apa? Petunjuk. Siapa petunjuknya yang paling bagus? Petunjuk Allah yang dibawa oleh siapa? Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Pakai petunjuk Kangjeng Nabi atuh. Cek Kangjeng Nabi. Al-Khalq ya Allah. Manusia ini semua hamba Allah itu keluarga Allah. Ya, yang paling baik, yang paling bermanfaat buat mereka. Ahsanu, yakni yang paling bermanfaat bagi mereka. Gitu maknanya. Nah, bagaimana bisa jadi manfaat kalau otaknya dididik oleh agama, saudara? Perlu agama kita, ya. Jadi mau ngebom, bunuh, fitnah, moal, bersih akalnya. Ingin orang selamat, nugering, dibawa ke rumah sakit supaya cepat mati, suntik mati, ya. Ya. Kan enggak begitu saudara. Kalau orang punya rasa kasih sayang ayah yang sakit, bantu, itu hebat itu. Apalagi sekarang ya orang lagi susah nih. Saudara kalau mau berjihad entong perang tong. Dan jangan dititah perang orang percuma. Itu bukan naon naik perang oge. Perangin hawa nafsu kita. Kedua, sing loba sedekah ya nama. Loba jelema nu susah. Kadal fakru an yakuna kufran cek Kangjeng Nabi eta jelema nu fakir lamun otakna teu dipake bisa jadi kufur naon wae digawean maksudna lain jadi kufur jadi wah saya jadi kalisan encan puguh nu dimaksud kufur teh kufur kana nikmat Allah sadaek-daek manehna ngarampok maehan apa yang merusak orang karena kefakiran apa obatnya ada mal yang kaya berinfak jihad ya lamun rek jihad rek perang di jalan Allah sama ganjarannya lebih gede. Sudah kasih ngeloba tuh nugering. Kenapa anda sakit? Bawa punya uang? Ini uangnya pergi ke dokter. Pulang dari itu kemari ya, datang kemari. Ada buat beli obat? Nggak ada. Ini buat beli obat. Oh, berapa tuh nikmatnya tuh? Jangan saudara anggap orang senang itu nggak ada faedahnya. Waduh, menyenangkan orang itu ganjarannya bu, luar biasa bu. Sama juga dengan menyakitkan orang ulah. Menyenangkan orang ganjarannya luar biasa. Sakit obatin, kasih bantuan. Waduh, ini jihad nih, ya. Saya nggak mau ke situ kayak panjang tadi nggak mau ngomong kadinya. Baik. Jadi Islam tenaon ya panutan urang ya, hukum urang. Ya nih kita supaya dituntun ku Kangjeng Nabi ku tuntunan Islam paling bagus sudah. Inna dina indallahil Islam. Geus, tong metong buka di kadieu tong. Contohnya Kangjeng Nabi, idola kita. Artinya Islam menurut sebagian ulama al-istislamu wal inqiyad lil ahkami syariah. Tunduk ya, ikut kepada hukum syariat. Cek hawa nafsu make mini, make bikini asyik bisa ditempok, kita bagus.
Cek syariat lah haram, kudu ditutup. Tutup. Libatkan hawa nafsu orang. Orang banyak duduk di kursi-kursi yang empuk. Cek orang Bandung mah basah. Kursi basah. Saya datang, Pak kok kursinya nggak basah Pak? Ente basah kursinya. Oh istilah itu teh. Gampang diduitkan. Gampang diduit. Kadang-kadang haram jadi masalah, penting duit. Ya, begitu saudara. Tidak, kata agama, duit di depan Anda bisa Anda ambil, nggak ada yang tahu. Ingat, Allah, anta budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan, orang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Kalau ente nggak melihat Allah, Allah melihat kita kan? Begitu orang muda, enggak. Kenapa? Allah melihat saya hebat tuh. Coba orang Islam namun pakai eta teh. Waskat teh eta nu disebutkeun waskat dulu di zaman Soeharto aya waskat pengawasan melekat. Eta pengawasan melekat mah arek nyolong teu jadi, arek korupsi teu jadi, arek jahat teu jadi. Kunaon sieun ka Gusti Allah. Aya nu kitu ayeuna? Aya kan jarang. Ya, orang kadang-kadang sieun, kadang-kadang nah ya orang termasuk orang kadang-kadang. Lamun bahasa Arabnya mukanding. Ya, kadang-kadang wae urang mah. Tapi nggak apa-apa, kita tahu batasan. Bukan mengapa-apa perbuatan itu kan. Maksud saya, kita ini insya Allah mudah-mudahan ditulis oleh Allah orang yang baik. Masih kena nyaho aya batasanana wa ya salah ya benar. Kesalahan dan kebenaran itu menurut agama. Orang yang mau ngaji tentu insya Allah tahu, saudara. Ada panutannya, ada tuntunannya. Untuk apa ini agama dibawa? Supaya orang lempeng. Supaya orang lempeng, ulah mengkol. Kalau kita pegang ini agama, lempeng orang. Bagaimana maksudnya? Kepada Allah rapi, kepada manusia benar. Jadi pemimpin adil. Jadi orang tua ngerti ngadidik anak-anaknya. Untuk diri sendiri dia jaga, perempuan jaga kehormatannya. Demikian pula laki-laki. Ya. Rapi. Siapa yang ngatur? Agama kan aya kabeh aturanana. Pakaian kudu kieu aya di agama. Aya teu? Aya. Di undang-undang dasar gak ada kan? Enggak? Di undang-undang dasar. Orang kalau sembahyang mesti ditutup pusar dan lututnya, Undang-Undang Nomor 18 ayat 3 pasal 17. Aya weh. Di agama adanya. Tuh. Enggak bisa kita lepas dari agama. Hukum Allah pasti benar. Sekarang ada orang-orang nggak bisa laki-laki perempuan kalau warisan mesti sama, itu nggak adil. Arek ngajar Allah anjen. Atu'allimunallaha bidinikum di Al-Qur'an aya. Apa kalian mau ngajar Allah agamanya? Ini kan agama punya Allah, arek ngajar Allah. Arek diganti warisan. Siapa kamu? Ya, kembalinya kepada Nabi Muhammad SAW yang punya Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih disuruh ke Al-Qur'an? Kenapa Bu disuruh ke Al-Qur'an? Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya ini Al-Qur'an, ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati pohode ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati huwa aqwam wa yubashshiru mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Insyaallah benar tah bacaannya, saya enggak hafal Quran, surat Al-Isra ayat 9. Ini Quran ini, Al-Quran, lain yang dihias, yang ditenden di narak, lain dibaca, yang diamalkan, sekuatnya kita. Tapi sekuatnya kita itu bagian sorga-sorga, bagian neraka mah kudu dituruti. Jadi jangan begini, Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan kecuali kemampuan kita. Di dalam hal apa? Di dalam taat kepada Allah. Yang mana? Yang hukumnya bukan wajib. Tidak boleh zina, tak pernah ditawar. Waduh, anak mah gak kuat, gak zina nih. Mau zina aja ngenah we. Hah? Gak bisa. Kan waktu itu ada seorang, ada cerita. Datang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Semua saya bisa. Haji bisa, umroh bisa, ente maling bisa, jujur bisa. Satu yang saya gak bisa. Apa? Zina. Hah? Kang Nabi ahli ilmu jiwa, pandai, pintar, sidik, amanah, fatona,
Fatin Rasulullah SAW. Baik, kamu berzina, seolah-olah ini cerita bebas nak. Bagaimana kamu, bagaimana perasaanmu jika ibumu dizina orang? Mau tidak? Tidak ya Rasulullah. Bagaimana kalau istrimu dizina orang? Mau tidak? Tidak ya Rasulullah. Bagaimana kalau adik atau kakak perempuanmu dizina orang? Mau tidak? Tidak. Orang pun seperti kamu tidak mau. Astagfirullah. Balik. Petunjuknya benar. Gitu Kangjeng Nabi mah. Petunjuknya benar. Lain ditanya berzina, oh nggak apa-apa, enak itu. Ayo sama-sama edan ya teman gitu mah. Ya nggak bakalan benar. Oh Kangjeng Nabi mah begitu. Minta maaf ya, rada kasar ngomongna punten. Ya. Insyaallah lillahi taala. Jadi kita kembali ke Quran, pasti benar, lempeng ayat Quran mah. Diteruskan dari inna hadzal Quran yahdi lil haqqi. Ya. Ini Al-Qur'an ini menunjukkan kepada kita ya, lillati hiya aqwam, ya. Quran ini menunjukkan kita kepada sesuatu yang lurus. Akhirnya Allah kalau kita lurus, benar, diteruskan dah. Wa yubasysyirul mu'minina alladzina amanu sholihati anna lahum ajran kabira. Kalau kita sudah baik, lurus, akan diberi kabar gembira. Di mana tempatnya? Ajrun kabiro di mana? Sorga tempatna, Bu. Ibu Eli nanya kata Ibu Eli, wah dia. Punten dia menanya Ibu Eli. Ibu Eli nanya, "Bib, ai di sorga teh kumasih contoh nikmatna sorga teh?" Oh, kieu Bu Eli. Urang gelis di dunia di sorga 100.000 kali lebih gelis. Oke, orang di sorga ya, mudah-mudahan jadi ahli sorga halnya. Kalau ngomong sorga jadi ajib, ngomong sorga mah. Ya, balik dia bakal ngimpingin nah. Ya. Asup ke surga cari tanah. Dikasih rumah sama Allah. Kemudian nusuk bangun masjid, tukang sedekah, rumahnya hebat. Kaplingnya, kita cari kapling yang bagus atuh. Ulah di dunia wae kapling di Jakarta, saya mau di mana tuh? Pondok Indah. Di Menteng. Kaplingnya lain kan dengan di Manggarai. Bener tuh? Dicondet, jelitan saya aja, kapling Menteng saya aja. Ulah kayak gitu di surga ya kaplingnya tuh. Insya Allah kapling Al-Ihya mah itu hebat lah. Ya. Di kaplingan orang teh. Nggak ada yang iri, nggak ada. Gembel na di surga, beunghar. Komo di lain gembel. Di surga itu Bu, si suami dan istri satu rumah. Misalnya Bu Eli sama Pak Abdullah. Ya. Di surga ya cari tanah ya. Keindahan di surga itu kalau melihat Allah dan saling berziarah. Nah, itu zawarun. Ada ziarah. Keluar ya. Mau kemana Kak? Oh saya mau ziarah kepada si fulan. Kaplingnya saya dendai misalnya. Enggak ada hasud di sana. Cemburu timuruan. Oh di itu timuruan. Jangan khawatir. Oh timuruan. Jadi orang mal bingung, mal stres semua. Ya ayah bidadari, mal stres. Hatinya bersih semua. Begitu keluar nih Pak Abdullah. Pas balik deui mingkin kasep. Pak Abdullah lihat Bu Eli mingkin gelis. Kira-kira kumaha cinta kasihna? Unggal keluar mingkin kasep, asup deui mingkin gelis. Kumaha tah? Jadi tiap keluar mingkin kasep. Bib kumaha eta modelna? Model lampu. Modelna model lampu. 5 watt lampu, 10 watt lampu, 15 watt lampu, 1000 watt lampu, tapi leuwih caang. Tak orang surga teh gitu. Waduh, kumaha bisa hitung ngayakeun kumaha ada moal ngarti orang itu urusan Allah, ulah pipilueun ulang atuh. Ya, ulah pipilueun. Ulah pipilueun, eta mah urusan Allah. Geus pukul 7 kalau ngomong kieu hungkul ge. Ke dieureunkeun deh. Sampai jam berapa nih? Enggak, saya khawatir nanti saya korupsi waktu deh ya. Baik. Kembali saudara. Jadi panutan kita Nabi Muhammad yang bawa Quran, Al-Quran, peraturan orang. Baik. Terus urang pan lolobana ayeuna poho karena nikmat Allah. Bisa kan nyarekan wae urang mah. Si fulan kia maafnya punten nya. Lamun saya tinggal di Jakarta. Tadinya orang Empang. Nikah di Jakarta jadi nyangsang di Jakarta. Di Jakarta teh loba perempuan anu sok omongkeun batur. Jadi ku anu dilihat laki-laki sama perempuan. Anu sok omongkeun batur wae, nyarekan batur wae, lolobana awewe. Di Jakarta tah, di Bogor. Hah? Aduh, sarua gini nya. Sugan teh sarua. Sarua nya.
Nyarekan wae batu, lolobana urang mah kabeh. Ya, gajah di lautan, di seberang lautan kelihatan. Iya kutu di dia teh kata empok. Urang tah. Si fulan gini. Awan ngomong aing kumaha. Awan ngomong. Saya sudah bagaimana? Si fulan mah gitu sholatnya bagus ini. Ana udah bagaimana? Enggak ada. Para roh nyarekan batur bisa. Ngahukuman batur bisa. Tapi kepada diri sendiri susah. Ujung-ujungnya lamun Allah nu dicarekan, naon nu dicarekan? Zaman. Ayo nama zaman edan. Zaman gelo. Iya kan? Zaman nu dicarekan. Di mana zaman teh? Di baheula 20 jam. 24 jam. Sapoe 24 jam. Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, pernah jeung Minggu diganti teu? Ditambahan teu? Eta kene edan teu? Jadi nu edan saha? Nu edan saha? Ngaku. Ngaku urang nu edannya. Lain zaman nu edan urang. Enggak mau introspeksi urang nu edan lain zaman. Na ibu zamanuna wal aibu fina wal zamanuna aibun siwana. Kita mencela zaman, ya, mencela zaman, na ibu zaman wal aibu padahal kita yang jelek. Nyalahkeun urang kunaon? Salat teu bener, pakaian teu bener, muamalah teu bener, dagang teu bener, nipu sering ngomongkeun batur. Ya, ka istri kurang ajar, ka salaki durhaka. Sarua wae nya. Iya. Ya, kan udah ada aturannya kabeh. Jadi orang kalau pakai aturan Kangjeng Nabi SAW bersih, lempeng, halus, bagus. Mudah-mudahan orang diberi taufik inayah Gusti Allah bisa mengikuti ajaran Rasulullah SAW tiap hari meningkat. Mudah-mudahan ya berkah ngaji-ngaji insya Allah mudah-mudahan meningkat. Ya. Tah ayeuna teh di zaman ayeuna lamun urang arek nempo anaon nu dicaritakeun ka Kangjeng Nabi tembona Masya Allahnya. Gala Rasulullah SAW fima ma'na ya'ti ala zamani ya'ti ala nasi zamanun khada'atun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'minu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah qila huma ar-ruwaybidah wal ar-rajul tafi fi amril ama. Bakal datang kata Nabi satu saat, satu waktu, satu zaman penuh dengan tipuan, kacau balau, bingung kita dilihatnya. Mana contohnya saudara di zaman itu? Yang bohong dibenarkan, anu benar disalahkan. Aya eueuh? Aya gininya. Datang tah. Yang benar dibohongin. Habib Rizik kenal enggak? Bohong, salah, apa keras, ini segala macam. Orang benar, ngajar benar, nita benar, tunjuk benar, salahkan. Anu salah dibenarkan. Nggak usah, udah banyak nih buktinya ya. Terus wa yukhawwanul amin wa yu'minul kha'in. Anu hianat disebut amanat, anu amanat disebut hianat. Aya wae na. Aya keneh wae. Tuh Kanjeng Nabi ngomong. Bakal datang zaman gitu. Geus aya euna. Tukang bohong disebut benar. Hoak di mana-mana disebut benar. Anu benar dibohongkeun, oh salah. Enggak benar. Nauzubillah min dzalik. Yang jujur dibilang korupsi, yang korupsi dibilang jujur. Dan di zaman itu banyak ar-ruwaybidah yang ngomong di muka orang, di muka umum, ruwaybidah. Ditanya Kanjeng Nabi, ruwaybidah naon Kanjeng Nabi? Orang yang tidak punya pengetahuan mengatur masyarakat ngomong. Loba teh ayeuna. Teu boga ilmu naon ngomong gini. Padahal mau ditembok, oh naonan. Ya, oh naonan teu ngarti ilmu. Lamun ditanya seperti saya bilang, ilmu cai kumaha, ilmu cebok kumaha, moal naon? Tapi ngomong, wah begini, wah hebat omonganna. Itu akhir zaman. Banyak yang ngomong itu. Ada tidak? Ada semua nih. Nah, tentu kan Anda bertanya, bagaimana jalan selamatnya Bib? Jalan selamatnya tidak ada dua. Kembali kepada ajaran Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Orang di Indonesia madhabna Imam Syafi'i, alhamdulillah. Terus akidahna ahlu sunnah wal jamaah. Cik Habib Abdullah ulah jadi ahlu bid'ah wal gagabah. Orang mah ahli sunnah wal lain ahli bid'ah wal lain. Orang mah ahli sunnah wal jamaah. Gitu aja. Insyaallah selamat hadirinnya.
Jadi kahade ya, ayeuna loba nu ngomong, aduh, soal agama ge loba nu fatwa, loba macam-macam. Nabi dari jauh-jauh udah kasih tahu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebagusan kehebatan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Ya gede ya kok udah hebat ini. Anda bukan ahli politik, ulah ngomong politik. Atuh, unggal pengen combro ngomong politik. Aduh, ulah tuh. Entah ngomong pulang gini, ulah ente jangan combro we. Ganti kumisro menang. Ya, enggak apa-apa. Goreng teri heug teu naon. Ulah ka politik atuh. Biasa ngabenerkeun mobil. Ya. Ngomong soal matematika mah asup atuh. Maksudnya dalam kehidupan kita lamun lain urusan orang, entong pipiluan dah jadi bahaya ke. Tetangga ini itu entong pipiluan atau tetangga orang, tetangga lain ente. Iya bu, tetangga beli mobil anyar, televisi anyar, wah masya Allah imah anyar. Pamajikan mau nu anyar itu, kena benernya. Kesal orang kesal. Nikmati Allah kan we, sing loba leuwih debat. Allah mereka urang. Jangan ikut campur urusan orang yang bukan urusan Anda. Selamat orang. Selamat. Tinggalkan yang bukan fak kita, bukan urusan kita. Nih, doi dari Kangjeng Nabi, min husni islam tarku ma la ya'ni. Yang bukan apa namanya? Urusannya dia tinggalkan. Ya, bukan keahlian kita, jangan. Ih ngaco lamun jelema teu ahli ditaruh di satu tempat, ngaco. Pasti itu ngaconya. Ya. Di dalam hal lain, di dalam hadis lain, dak ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang kira-kira samar-samar, ya kumanya. Jalan dia aman teh nya. Ragu-ragu ya. Ini ada jalan mau ke Empang, satu jalan Gunung Batu, satu lagi jalan Cibalagung. Tapi ada orang bilang di Cibalagung ada kejadian ini. Tapi jalan Cibalagung, lamun jalan ka ditu, jalan ke mananya? Jembatan Merah jauh teuing, tapi aman. Cibalagung ayeuna naon? Ada ini dan itu. Mendingan jalan mana? Jalan ke Jembatan Merah nguriling teu naon. Nabi ngomong dak ma yaribuka ila ma la yaribu. Yang enggak jelas, enggak benar tinggalkan. Tengah nu jelas, alihya jelas. Ulah anu saya jangan geus alhamdulillah geus jelas. Guruna Ustaz Tamrin. Ya kan? Ada madrasahnya udah dari dulu, pengajiannya ada. Yang hadir loba. Ya kan? Sampai dari lobanya orang di Al-Ihya ini kadang-kadang ngaran bisa jadi salah, saudara-saudara. Saya Ahmad bin Muhammad Al-Haddad dijen Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Saya Ahmad bin Muhammad Al-Haddad disebut Ahmad bin Alwi. Ya tenan njit saya Ahmad bin Alwi. Nama saya Ahmad bin Muhammad Al-Haddad bukan Ahmad bin Alwi ya. Enggak apa-apa tenan naon lah eta mah. Ya. Jadi saudara ini udah jelas nih, bagus, ikut. Anak mah teh ikut aja. Ari ngaji mah moal aya gorengna. Ari ngaji mah moal aya gorengna. Seperti orang datang ke tukang minyak wangi. Asup ke tukang minyak wangi, keluar moal bau goreng. Asup ke tukang minyak wangi, keluar bau jengkol. Ada enggak? Enggak ada. Asup kalau tak masuk ke tukang minyak wangi, keluar oh ente baru dari toko minyak wangi ya. Iya, dasar kunaon? Sengit. Keluar nanti dia sengit. Tapi kalau dari tempat jelek, baunya juga jelek. Kumpul dengan orang yang baik. Orang di majelis ilmu ini paling tidak, kita nggak usah bicara hati, semua punya tujuan baik. Ini mencari ridho Allah, mudah-mudahan orang menang ridho Allah SWT. Ya. Nah saudara, memang nyekel agama teh lain gampangnya. Ya, loba ujian-ujian. Allah ngasih ujian, Nabi diuji. Ya, banyak ujian, ada ujian sakit. Ada ujian keuangan, ada ujian keluarga, ya, ada ujian anak, ya, ada ujian diri kita sendiri gering, teu dek cager-cager. Lamun itu boga iman mah, ini teu cager-cager bunuh diri. Bodoh saudara, jangan. Kan ini takdir Allah SWT. Wala ayat panutan mah enggak. Ya, dia minta kepada Allah, semua akan dijabah oleh Allah SWT. Kos ayeuna ieu, aya penyakit. Naon ngaranna? Lain corona, Corolla. Ya, iya Corolla, Mazda, Mercedes, loba. Corona nih, ini kan ujian dari Allah.
Kita kembalikan kepada Allah sambil usaha. Ya, ulah sok ngomong sok jemaah pinter orang. Semua dengan takdir Allah. Lamun teu takdir Allah aing moal naon. Semua takdir, mati takdir Allah. Hidup takdir Allah. Ini hari aku akan berangkat ke pasar anyar, akan menghadapi kereta api. Takdir Allah. Lamun can takdir aing moal bae. Harapan kereta api, encan nepi geus kalengerti lah saudara-saudara. Karepan encan naon? Gelo itu yang begini jangan. Usaha saudara, pakai masker. Ikutin nih, ya, pakai masker. Minum vitamin, ya. Ada apa namanya? Jangan terlalu dekat, ya. Bersih. Ya, ini kan semua usaha. Kita ini dalam Islam disuruh berusaha. Sama nih ngaji ge usaha kan? Usaha naon? Usaha beh deket jeung sor. Iya, ngaji deh usaha supaya deket jeung sorga. Ini usaha. Nah, gitu juga kita nih dalam menghadapi corona, ya. Sing sabar, ya, sabar. Kangjeng Nabi ngomong bahwasanya orang-orang yang sabar itu Bu, sabar itu waktu kena ujiannya. As-sabru inda sadmatil ula. Di Jakarta, hiji awewe ditinggal mati oleh suaminya, jurit, baju disesuaikan, kaca dibalik, wah, segala rupa. 2 poe saya datang ke situ, Bu bagaimana? Alhamdulillah, ayeuna mah geus sabar, salah sia sabarna. 2 poe karak sabar, keur pertama amuk-amukan, ulah. Ari sabar mah keur kajadian urang sabar, tah eta sabar. Kanjeng Nabi mengatakan, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kita ditimpa malapetaka, lain geus 2 poe. Ngamuk itu ngamuk dia karena alhamdulillah sekarang mah saya udah sabar. Lain udah sabar ente katelatan. Nah, gitu mah. Terus sabar mah waktu keadaan sabar. Ya enggak gampang. Ya. Ada lagi tuh. Apa hadisnya? Naam, galiyati alan nasi zamanun as-sabru ala dini kal gobdi alal jamri. Saurkannya Nabi. Di akhir zaman akan datang satu zaman orang yang memegang agama okos anu memegang bara api, dicekel salah panas, teu dicekel lepas. Bayangkeun tah. Ini menunjukkan betapa susahnya kita memegang agama di akhir zaman ini. Anak ngalawan ke bapak ke ibuna, ibu ngalawan ke salakina. Wah begitu. Ya, ngalawan. Ini daripada termasuk yang Nabi bilang, harus kita sabar. Jadi sabar lain corona hungkul. Anu paling hebat sabarkan anak, hawa nafsu kurang. Iya loh hebati corona, saudara-saudara. Kalau itu corona iya man, Rolls Royce sabarkan hawa nafsu mah. Ai corona mah murah, Rolls Royce miliaran. Sabarkan hawa nafsu kurang lebih ti corona. Jadi kalau orang Islam udah betul-betul, is gampang, nampak mah gampang aja. Contohnya Kanjeng Nabi ujiannya luar biasa. Tapi tetap, ya, ya. Jadi hadirin, kita harus sabar. Kurang nempenya cerita sabar ya. Ya, nampak cari sabar. Ya, teu sabar sih ya. Ya. Iya, kata dawa ya. Contoh sabar ya. Di zaman Nabi Allah Musa lah, salah. Zaman Nabi Allah Musa. Ya. Kalau salah satu nabi datang-datang, ya Allah saya kepengen ketemu wali. Gusti, abdi hayang kapendak jeung wali min auliyaillah. Kedua esora, ya jangan kayak kita, ulah kos hayang kos nabi nya, hayang ngadenge sora lamun naon, lamun salah anu ngabejaan, ulah, ya, iman nabi. Begitu Sayyidina Musa alaihissalam, kalimullah Sayyidina Musa nya, saya kepengen ketemu wali, kelila esora, ya nggak kelihatan orangnya, malaikat biasa tuh, nabi ngaranna oge, dia yang tahu. Gal ya Musa, itu gunung, kamu naik ke atas gunung itu dan turun di sana, yang kau minta ada di sana. Contoh sabar ya. Ya kan? Datang, naik kajian Musa, naik ke atas, turun lagi, kelihatan ada gubuk. Ada gubuk. Ini barangkali hampirkan Nabi Allah Musa. Assalamualaikum, ya wali, pasti ya. Assalam. Pak itu dia masuk. Kos daging namru, kos daging namru. Kumaha kos daging namru deh?
ini orang kena penyakit lepra, sudah pada lepas-lepas anggota tubuhnya. Dia tapi masih hidup. Musa tahu ini pasti wali ini. Assalamualaikum ya wali Allah. Dijawab waalaikumsalam ya kalimullah. Nyawon. Padahal can pernah kapangi. Musa kan kalimullah gelarnya karena berbicara dengan Allah, yang berbicara dengan Allah. Kalimullah. Kata Nabi Musa, dari mana kamu tahu saya kalimullah? Musa. Dia bilang, saya seperti ini. Boro-boro ainu nenjo. Ngadenge saya ki orang lari. Kalau bukan Nabi nggak mungkin kemari. Saya lagi minta sama Allah kepengen ketemu kamu ya Musa. Allah ijabah doa saya. Tuh. Bari nambru ge ya, bari lepra juga. Ya udah banyak terlepas anggota dirinya. Dilihat tajam Nabi Allah Musa. Gal ya hada. Muncul orang, Pak, Fulan, kamu siapa yang berkhidmah kepada kamu di sini? Berdiri nggak bisa, jalan nggak bisa. Siapa yang berkhidmah? Kamu sampai bisa hidup begini? Dia bilang, saya punya anak, Nabi Allah Musa. Anak saya yang mengkhidmah kepada saya. Dia tidak pagi keluar, cari umbian, ngasih saya. Saya makan dari hasil yang dicari oleh anak saya. Waduh, kata Nabi, hebat nih anak. Saya kepengen ketemu sama anak kamu, hai Fulan. Anggaplah namanya, maaf, Abdullah ya. Ya Abdullah, saya kepengen ketemu dengan anak kamu. Baik, kamu jalan lurus, belok kanan, belok kiri, ke jambatan Bersinggung Burag. Terus ya di dekat Dewi Sri, di situ anak saya. Jadi gampangkan beh orang hafal gitunya. Pada Allah Musa Dewi Sri ya. Dicari sama seperti ditunjukin, cari. Ketemu sama tuh anak. Begitu dilihat ganteng, bercahaya, bagus, kasep. Begitu melihat jatuh cinta. Kalau dilihat sama gadis sekarang kalenger. Bandingku kasep, bandingku luar biasa nak. Wallah, kata Nabi Musa. Luar biasa ini anak. Lagi dilihat nih Nabi Musa, datang meong. Datang meong. Terwak di pehan. Diterwak ku meong, meninggal saudaranya anak. Ya Allah. Manusia kan hamba Allah. Ya kan? Kok begini? Ayah kertek dah, kalau nggak bagus ya kan Nabi. Ini orang yang mengkhidmah kepada bapaknya kok mati kef nih. Ya Allah kumaha ya teh. Musa, Allah nyawon. Musa kahade hati kamu. Kamu lihat ini mati ya? Lihat sabar bapaknya. Enggak sabar lah dalam keadaan juzam, dalam keadaan lepra yang sedemikian rupa. Ayo lihat bapaknya. Ini anak udah mati nih di lapangan, diterkam sama singa. Sama harimau. Dilihat bapaknya. Ya Abdullah, anak kamu mati diterkam oleh singa. Ngabar katak seri. Urang kira-kira lamun didengek itu kalenger mah. Kalenger bunder cek orang Lempang teh mah, lain kalenger teh kalenger bunder, diakan ku singa, ketawa. Gusti, henteu ngalah bisa gal Gusti. Saya direzekian eta budak kasep, bager, lucu, senang saya kepada dia nya Gusti. Ini terjemahan bebas. Saya pikir dia bakal panjang umur Gusti. Tapi ya udah, saya senang. Kalau sudah diambil, saya senang. Kenapa? Karena dia dalam keadaan sorga, lagi berhibat kepada orang tuanya. Pasti sorga kan? Ya nggak apa-apa, senang. Kalau begitu ya Allah, saya udah nggak ada yang khidmah lagi. Matikanlah saya dalam keadaan sujud ya Allah, sujud plak maut. Sabarna kumaha tah? Kabayangkeun teu urang sabarna? Anak yang memberi makan dia, nyari makan buat dia, mati diterkam harimau, dia dalam keadaan sendiri sakit, seri di bejaan maut anaknya. Lantaran percayana ke Allah nu luar biasa sabar. Nabi Allah Musa terenyuh. Geul ya Rob. Anaknya tergeletak di lapangan. Ini di sini bagaimana ya Allah? Diutus Jibril. Dimandian, dikafanan, terus dikubur. Terus kok cari cing sih? Dimandian, dikafanan, terus iya tuh minta dikubur orang bau ya, mau dikubur. Tuh sabar ya. Geus bosan jan. Nu benar. Geus bosan can. Bu. Geus bosan can. Kan didagoan cenah ku akang.
Benar can bosan? Boleh nggak tambah satu lagi nih? Boleh ya khair. Jamna gas jam 7:30. Saya korupsi waktu, minta maaf. Setik dayanya. Keutamaan majelis ilmu cek ulama ya. Orang-orang yang duduk dengan orang alim tuh hebat, bakal menang syafaat kayak di yaumil qiyamah berkasih alim. Ente di sini disatukan di sini guru orang aya Ustaz Tamrin, aya ulama-ulama diundang ka dieu. Kan cinta ka ulama, cinta teu? Kudu cinta ka ulama atuh. Ulah cinta ka tukang bola. Cinta ka ulama kunaon? Inna ma yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, pewaris Kangjeng Nabi saha? Ulama apa tukang bola? Bintang film? Lain ulama. Nu kudu cinta masalah Kanjeng Nabi, ulama. Saya enggak ngaku ulama enggak. Ya, hayang jadi ulama ya. Saya mah ulama oe. Ayeuna kieu bahaya oe bahaya. Iya bener kan? Baheula. Dulu nama Soeharto, Soe Harto, anu mah U-nya ulama. Ulah. Teu naon geus. Dengekeun we nu alus ambil, nu goreng piceun. Apa nih faedahnya duduk di majelis ilmu? Satu, kayak di akhirat ada golongan anu geus pasti ngagejebur kana neraka. Kan farikul fil jannah wa farikun fis saya sebagian di surga, sebagian neraka. Ini udah diputuskan neraka. Ada namanya malaikat Jibril, ada Allah. Galja Jibril ini bawa geus kalieu. Kira-kira misalnya di empang tuh nerakana dibawa, dirantai. Ngeluk, jalan oge nuanin kieu wah, kieu. Dari ke neraka. Gel, selamatkan hamba saya. Gel bilang, tanya. Di dunia pernah ke majelis orang alim tidak? Jibril lali. Hei, kalian. Atau satu orang dah yang tanya, kamu pernah hadir di tempat orang alim enggak? Enggak. Enggak. Balik dari Gusti, Anda lebih tahu. Dia bilang enggak. Baik. Tanya lagi. Pernah dia cinta kepada orang alim tidak? Diuktan pernah. Berangkat dia tanya, kamu pernah cinta kepada orang alim? Boro-boro. Dia menang kene. Balik dari ya Rob ente. Balik tanya lagi, pernah daang bareng teh jeung nu alim? Bayangkeun dia. Pernah daang bareng teh jeung nu alim? Tanya, kamu pernah makan bareng enggak? Boro-boro. Belum pernah. Aduh, belum pernah. Balik dari Gusti, can pernah. Baik, tenan naon. Tanya lagi, imahna gangna aya jelema alim teh di gang di jalan manehna tinggal. Manehna jalan misalnya di Cibalagung aya orang alim, tinggalna di dekat orang alim teh. Tanyakeun, kamu duduk di dekat orang alim tidak? Tidak. Teu nah keneh wae. Tidak keneh wae. Ya Allah. Ya, enggak juga. Balik deui, tanya lagi hai Jibril. Dia pernah namanya sama orang alim enggak? Atau nasabnya sama orang alim enggak? Tanya deui, ari anjeun teh ngaran anjeun okos jelema alim teu? Atau sarua jeung nasabna orang alim teu? Henteu keneh wae ya Allah. Balik deui Gusti henteu. Enggak juga. Nu mana nu dipilih ya disalamatkan ku Gusti Allah. Baik, pertanyaan terakhir. Dia pernah cinta enggak kepada orang yang cinta sama orang alim? Dia pernah cinta enggak kepada orang yang cinta sama orang alim? Dia bilang, iya saya pernah. Balik ke Gusti Allah. Gusti pernah dia cinta kepada orang yang selamatin. Dengan itu aku beri syafaat, masukkan mereka ke surga. Allah. Cara lintan teka Ustaz Tamrin. Cinta teka ulama. Cinta teka Mama Abdullah bin Nuh. Cinta teka ulama-ulama nu barager. Indonesia ke habaib ke bukan habaib ulama nu baraner urang kudu tah eta tanda cinta berkahna cinta teh geus kitu urang diselamatkeun insyaallah Gusti Allah. Mudah-mudahan hadir di kabeh ahli surga. Panjang umur sehat wal afiat. Kalayan loba duitna. Dijauhkeun tina corona. Awewe anu nutup auratna. Tara make calana. Ya, nu ditutup nu sarua jeung apa? Dengan agama, hidup dengan melalui aturan agama urang sadayana amin. Husnul khotimah indal maut. Amin ya rabbal alamin, sepanjang umur fi khairin lutuf afiyah. Juga kita doakan nih Ustaz Amrin panjang umur fi khair lutuf afiyah wal jamil dan urang sadayana anu geuring sing dijagerkeun geuringna.
anu boga hajat sing dilaksanakeun hajatna, anu entan nikah dapat jodoh yang baik, anu geus kawin ulah kawin deui insyaallah ya, dikekalkan perjodohannya, amin ya rabbal alamin. Terakhir saya minta maaf, hari jelema mah aya wae nya, lamun aya salah kurang baik, saya kurang jelas ngomong kasar, maafkan ya, nggak sengaja, bukan niat jelek, niat saya baik, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha. وبحقهم يا ذا الجلال وبالصلاة القائمة ألطف بنا والمسلمين من كل عين لامة ومن العداء ومن الردى ومن المصائب عامة يا الله بها يا الله بها ya Allah bi husnil khatimah. Kurang lebih mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا شئت الحياة هدى وادنا فهذا مجلس الإحياء فينا ينادي كل من يرجو فلاحا ونيل رضاء رب العالمين وفينا هجة الإسلام يهدي بإحياء ونهج العابدين ومن لم يحيي ظلمته بنور أقام حياته جسدا وطينا بليل دون بدر أو نجوم كليل المدلجين اليائسين فقوموا واملأوا الدنيا ضياء بسنة هدي خير المرسلين عليه وآله وصحبه طرا صلاة الله دهر الداهرين بتسليم عليه بلا نفاد كما يبقى نعيم الخالدين